Hi guys, we're here in Levy's place. There is Levy. Hey! Hey peeps! Sir, tingin naman dito sir. Yan, ito si Subs, ang pinaka-pogi sa grupo. And Josh, the macho man. Aldred pare, Aldred. Ito si Aldred, yan Aldred. Si Vlad, medyo tulog na. Ito si Kenneth. Kenneth, are you still okay? Ito, bench model 2008, 2009, 2000. Mr. Macintosh, yeah. Ina mo rin. Fucker you, pare. Fucker you. Masarap talaga pinapogi. Umatak pa yung mukha mo. Kasi Levy talaga. Levy, thank you talaga ah. Nakakaya sa'yo. Oy, Josh. Talaga idol ko. Si Kenneth Pavilion. Narinig kita kanina, ikaw nagutos dyan eh. Si Master Blood, tulog na tulog. Si Josh. Macho, macho. Yun ang macho talaga oh. Shit. Yeah. O, Pogi. Bakit na shit? Puso sa YouTube yan. Bago kayo. Ganda ng puwet ni, ano? Bertos! Hi, Bertos! Pakitu! Kenneth, hi! Okay, stop.